নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 8ৰ হিন্দীৰ পাৰ্ট নং 13 দোহা মুক্তাৱলী। ইয়াৰ আজি পত্ৰখিনি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাই থাকক। প্ৰথমে অভ্যাসমালাত ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, সম্পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ লিখ। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আমাৰ যে কবি বিহাৰীলাল কে আৰাধ্য কৌন হে? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে কবি বিহাৰীলাল কে আৰাধ্য শ্ৰীকৃষ্ণ হে। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কিসকে ৰং মে ডুবনে পৰ উজ্জ্বল হোৱা যা সকতা হে? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে স্বয়ং ৰং মে ডুবনে পৰ উজ্জ্বল হোৱা যা সকতা হে। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত ক নম্বৰ কবি ৰহিম নে ধন কিছ লিয়ে জমা কৰনে ক কহা হে? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে কবি रहीम ने धन जमा करने को इसलिए कहा है कि उस धन से दूसरों गरीब दुखियों के कार्य आए। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে रहीम के अनुसार बढ़े लोग कौन है? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে रहीम के अनुसार बढ़े लोग वो है जो गरीब दुखियों का हित करे या সহায়তা কৰে। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ৰহিম নে চুই ক বঢ়া কহা হে ইয়া তৰোৱাল ক? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে ৰহিম কহতে হে বঢ়ে ক দেখ ছোটে কা অপমান ন কৰে क्योंकि জহা চুই কা কাম हो वो তৰোৱাল क्या कर सकता है? ইয়ানে ৰহিম নে চুই ক বঢ়া কহা হে। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰটো যে সচ্চই কা মতলব কিয়া হে? সচ্চই কিস কি ৰচনা হে? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে সচ্চই কা মতলব হে সাতশ নীতি পৰক দেহ কা সংগ্ৰহ সচ্চাই বিহাৰীলাল জি কি ৰচনা হে। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে रहीम का संपूर्ण नाम क्या है? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে रहीम का संपूर्ण नाम अब्दुर रहीम कारखाना है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্ন এনে কৈছে ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰখিনি যে 25-30 শব্দ মে উত্তৰ দ। ইয়াৰ প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ দিয়া আছে যে ক নম্বৰ কবি বিহাৰীলাল ক কৃষ্ণ কা কौन सा বেশ প্ৰিয় है? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে शीश पर मोर मुकुट कमर में कमरबत हाथ में मुरली छाती बर बनमाला ऐसे कृष्ण के प्रिय बेश कवि बिहारीलाल को प्रिय है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত খ कवि ने सोने को धतूरे से 100 गुना मादक क्यों कहा है? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে कवि ने सोने को धतूरे मादक द्रव्य से 100 गुना मादक कहा है क्योंकि उसे धतूरे खाकर संसार का आदमी पागल मदवाला हो जाता है लेकिन इसे सोना पाकर ही मनुष्य पागल मदवाला অনহকাৰী हो जाता है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত ক নম্বৰটো रहीम के अनुसार गरीब का उपकार करने वाला बढ़े लोग है स्पष्ट करो। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে रहीम के अनुसार गरीब दुखियों का उपकार करने वाला बड़े महान लोग है क्योंकि गरीब में स्वयं भगवान का वास होता है इसलिए भगवान का एक नाम दरिद्र नारायण भी है। এনেকৈ বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব। খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে रहीम ने छोटे और बड़े लोगों से कैसा व्यवहार करने को कहा है? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে रहीम ने छोटे और बड़े लोगों में भेदभाव मिटा कर समान व्यवहार करने को कहा है। यहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता सो अपने जगह बढ़े हैं जैसे जहाँ सुई का काम हो कहा तरोৱাল क्या कर सकता है? এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে বিহাৰীলাল হিন্দী
साहित्य के किस काल के कवि हैं, उनकी रचनाओं की विशेषताएं क्या है। यार उत्तरটো लिखिब লাগিব যে बिहारीलाल हिंदी साहित्य में रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं की विश्वपता यह थी कि सब रचनाएं प्रेम श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के परक थी। এনেকৈ এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্ন এনে কৈছে ইয়াৰ পিছৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন এনে কৈছে যে প্ৰশংসা ব্যাখ্যা কৰা। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে আমাৰ प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आओ हिंदी सीखे के चौथा भाग दोहा मुक्तावली से रहीम द्वारा रचित कविता है। यह कवि कह रहे हैं कि जैसे दूसरे जरूरतमंद के हित के लिए ज्ञानी लोग धन संपत्ति अर्जन करते हैं, ठीक वैसे जैसे तरुवर वृक्ष फल नहीं सकते, सरोवर पानी नहीं पीती, वह दूसरों के लिए फल और पानी प्रदान करती है। এনেকৈ এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছৰ খ নম্বৰটো দিয়া আছে যে ইয়া অনুৰাগী চিন্তকি তাৰপিছত দেশ দিয়া আছে তয়ং তয়ং উজ্জ্বল হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आओ हिंदी सीखे के चौथा भाग से द्वारा मुक्तावली से बिहारीलाल द्वारा रचित कविता है। यह कवि कह रहे हैं कि यह जो हमारी मन है उसकी अनुराग को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जो मन अनुरागी होकर जैसे जैसे श्याम कृष्ण के रंग में रंगती जाती है, वैसे वैसे उसकी मन अंधकार से उजला की ओर जाती है। এনেকৈ এইখিনি লিখিলে হৈ যাব আজিলৈ মানে। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধুলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰ অলপ হ'লেও এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সহায় হয়। আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।